Kembali lagi dalam Be Kind Online bersama saya Hezman Jose, dan kita akan kembali sekali lagi dalam topik ala-ala digital juga, ala-ala online juga, dalam yelah namanya Be Kind Online kan. Kalau kita Be Kind in pasar di Putrajaya lain, Be Kind lain ya. Tapi hari ini kita akan bercakap tentang cyber stalking, dan selalunya bukanlah penderaan, macam mana cakap pembulian di dunia cyber kebanyakan masa berlaku di kalangan wanita, especially perempuan, I perasan. Dan kita untuk mendiskusikan untuk kita membincangkan perkara ini, kita bawakan kepada anda Zurin Sofia. Hi everyone, and also thank you so much, Haze. Kenapa thank you? For having you here. Yes, for having me here. And to Be Kind Online, of course. To Be Kind Online, Yes. for being here and to Be Kind Online. Yeah. So hari ini kita bercakap tentang cyber stalking, hunted online. Okay. Dan seperti mana yang kita tahu, are you aware of case Akasha? Yes, of course. Akasha tu I pernah buat misi kemanusiaan dengan dia pergi Afrika semua. I tak sangka dia di stalk sampai macam tu sekali. Yes, I heard, and also I baca juga online. Yeah. It was such a very big issue. Yeah. And I'm so glad also sekarang kita macam dah ada, Undang-undang. Yes, akta tu. And thanks to her, I would like to credit this session. Thanks to her, because That's true. of you, Akasha, we ada undang-undang tu yang boleh membantu para wanita terutamanya. Betul. Dan kadang-kadang laki-laki seperti saya daripada dia stalk. Kenapa senyum? You dengar ada kes ke? Mungkin kita lepas ni kita pula tanya Haze. Okay. Yes. So please make this podcast a conversation lah. Aku nak tanya soalan. Betul. Hari kita dah serius sangat tau dengan YB. Nampak tak aku behave tadi kan dengan YB kan macam Betul. Tapi soalan Haze tetap panas. Okay, you pernah kena stalk? Okay, as a content creator, it's not saying that macam kita ni, okay, kalau kita macam cakap, pada I, being stalked bukanlah hanya untuk orang content creator saja, you know. Pada I macam memanglah orang boleh nampak kita sebab kita punya followers tu macam broad kan, besar. Betul. And then pada I, kalau ni boleh berlaku kat siapa-siapa je. Even kadang-kadang kalau kita kerja pun kita masih lagi boleh di stalk juga. Oleh siapa ya? Oleh contohlah kan, kita tak tahulah ni I banyak tengok TV kot. Okay. Banyak tengok movie. Contoh. Contoh. Banyak tengok movie kan. So contohnya macam mungkin rakan kerja kita tak tahu. Kadang-kadang mungkin jiran sebelah rumah ke, boleh jadi juga stalk kita. Yelah, whatever it is that makes us uncomfortable, Yes. we should validate tau. Yeah. Tapi orang sebenarnya lupa bahagian yang macam it doesn't matter. Kadang-kadang orang kan persoalkan, we Malaysians Betul. always victim shaming engkau tu bukannya cantik mana, bukannya handsome mana pun orang nak faham tak? Betul. Tapi kalau macam I kan, bukan nak, kita tak sure, kita tak nak benda tu berlaku kat kita. Tapi I think benda tu kadang-kadang macam even Haze juga kan. Kalau macam I of course I more kepada Instagram. Okay. So banyak orang macam people can always DM I kalau nak tanya. Correct. Ataupun kalau macam I lah, contoh dia nampak I kat somewhere. Okay. So but technically it was not me. So macam I macam okay lah, kalau memang kalau I pentingkan diri sendiri, I would rasa macam I bersyukur that was not me. Macam tu kan. Tapi macam what if happen kalau contoh that person pergi tegur that girl, ataupun confront ke benda ke. Kita tak tahu. Kalau confront je tak apa, kalau tiba-tiba benda yang tak nak berlaku. I also, selain being a content creator, I'm a live host as well. Okay, so I selalu kadang-kadang okay lah, I tak tahulah, I rasa muka I tak sama pun. Macam you kata muka awam. Okay, so I tak rasa pun muka I macam this one particular celebrity, which is okay lah, I sebut ramai orang cakap muka I macam Mawar Rashid. lah. Okay. So bila last time lah kan, bila I buat live, and then there's a one part yang time ada isu-isu, you know. Okay. So technically ramai macam bila I tengah live tu, tiba-tiba viewers terus naik dekat atas. Macam pakai tudung balik. Macam orang start to kecam I. But technically it was not me, and I was working on that time around. So ramai orang macam tanya I, kenapa? You know?
Kenapa? You pakai tudung balik? Kenapa you kat sini, and kenapa I pakai tudung balik, and kenapa I buka tudung. It's like Tapi kan I nak tanya kepada you, because ini arena kita. Betul. Arena you sebagai pengguna media sosial. Actually arena semua orang. Sebab semua orang adalah pengguna media sosial. Namun begitu kan, bila you di dalam image itu, lepas tu you kena stalk, lepas tu you kena kecam tak memasal-masal. Efek dia kepada you adalah, efek dia kepada I macam okay lah, kadang-kadang kita rasa macam I jadi macam takut lah juga, you know, kalau orang mistaken I dengan someone else, it was not me. Tapi mana tahu kok ada orang, mungkin dia tak benci I, international unintentionally tak benci I, tapi diingat orang lain. So pada I macam benda tu jadi macam I takut jugalah. You have friends of your age. By the way, umur you berapa? Boleh cakap ke? Boleh. Okay. I 32. Oh, yes. Tak nampak, babe? Really? Yes. Teka-teka. Alamak. 35. Okay lah, 36. Okay. Bantuan teknologi. Yes. Bila kita bercakap tentang dunia digital, you ada kawan-kawan tak yang kena stalk secara cyber, ataupun dia terpaksa block orang, atau you yourself terpaksa block orang? Ada juga. Ada few friends I yang content creator, of course, okay, yang di mana pada I macam kadang-kadang kita senang nak cakap macam tak payah baca. Kan orang senang cakap kadang-kadang kan, jangan layan, tak payah layan, you tak payah buka pun. Kita sebagai manusia biasa, kan kita biasalah kan, kita mesti nak baca. Kita nak baca, kita nak tengok, kita nak tahu apa orang rasa pasal diri kita. Okay, kawan-kawan I ada juga yang macam dia kata, babe, I'm okay. But technically when I look at you, you know, kita kan boleh macam scan orang macam tu kan. So I rasa takut macam jam mata terbuka takut boleh scan bomo ke. So kita tengok macam, I tengok macam she's is not literally okay. Ini kawan you adalah pempengaruh. You ada content creator. Yes. Kena kecam ke? Kena kecam. Ya. Lepas tu you tengok dia tak okay, sebab nampakkan kat muka orang. Yes, kita boleh nampak cara dia punya body language and everything. And then there's one point after for I think quite some time I tak jumpa dia. And then dia macam cerita kat I, dia pernah pernah ambil, dia ada ambil teknologi macam terapi for herself. Apa psychologist macam tu ke, counselor ke apa ke? Counselor online. So dia kata to help her to ease, you know. Kadang-kadang kita rasa macam, even kita juga, kadang-kadang kita nak self-reflect diri sendiri pun kadang-kadang susah juga. Betul. Kan. Kita nak be positive every single time pun pada I macam tipulah kita tak negatif kan. Kita pun ada masalah kita juga. Betul. The worst thing about us adalah kita be negative on ourselves. True. Tapi mostly puncanya adalah daripada orang-orang yang orang-orang yang mengundang benda tu, yang menginject benda tu dalam otak kita. Cyber stalking, you tak pernah kena stalk? Kawan-kawan you kena stalk? Yes. Bukanlah nak kata macam tak pernah kena stalk Dia macam mungkin I rasa macam mungkin stalk. La ilaha illallah ke kau kena stalk kau tak perasan. Bahayanya kau. mungkin adalah kau orang stalk. Kadang-kadang pada I tak semestinya orang tu follow kita, dia adalah stalker kita. Okay. Kan, betul tak? Maybe. Kan. So orang yang tak follow kita pun boleh stalk kita juga. You know, true. Kan. Betul. Sebab pada I kadang-kadang kadang-kadang orang kata, alah, follow you dah ramai, mestilah you tak tengok siapa yang tengok you punya story. Betul tak? Betul. Tapi sebenarnya hakikatnya kita tengok. Betul. Because we have stalkers. The both of us have stalkers. So dan usually orang-orang yang pernah buat masalah dengan kita, yang kita dah block, and we know who you are and using what account. So kadang-kadang macam boleh perasan lah macam dia ni tak follow, tapi dia sentiasa stalk kita. I had this interview dengan salah seorang dia macam crime expert lah. Nama dia Tuan Uncle, sorry tau, tapi Tuan Kamarul kot. So he educated us. No, Kamarul Effendi. Yes, Tuan Kamarul Effendi. He educated me. Cakap mangsa ni ada 3 jenis tau. Tetapi perlu akan ada 2 faktor. Faktor pertama adalah perlu ada penjenayah. Dalam sebuah jenayah perlu ada penjenayah dan juga mangsa. Mangsa pula pecah kepada 3. Pecahan pertama adalah mangsa keadaan. Maksudnya engkau keluar rumah pun engkau kena ragut. Betul. Mangsa rela.
Mangsa rela tu adalah engkau tahu tempat tu bahaya, tapi kau pakai gelang sampai siku, kau jalan dekat lorong hitam. Itu mangsa rela. Mangsa yang apa ya? Mangsa berjurus atau mangsa bersasar. Maksudnya orang akan target. So usually mangsa rela ni, kita bukan mangsa rela, kita tak nak merelakan diri. That's why you cakap tadi, kita elakkan daripada story kita tu instantly post aku dekat mana. Yes, exactly. Sebab kita bukan mangsa rela. Namun begitu, you need to sebab you as a lady, I tak apa babe, I ada otot. I boleh masuk. I boleh self defense. Cuba elakkan jadi mangsa yang orang sasar. Let's the both of us give a few tips lah to them supaya they can be safe in doing content creation dan sebagainya. Yelah, budak-budak sekarang kan suka pun nak jadi content creator. Pertama sekali lah I cakap pertama sekali, do not share your details. For example, ada satu content tu aku macam masyarakat bodoh. Sumpah bukan masyarakat bodoh, Masya Allah bodohnya macam tu. Sebab I buat content, I macam unboxing. Beli barang online. Lepas tu I angkat lah punya kotak tu. Terpampangnya aku punya address dekat situ. Tak sedar sampai ke editing, sampai ke upload. Lepas tu orang tu WhatsApp kita WhatsApp kita macam, hello Haze, please hide your details on your name. For example, I am doing this to you because you revealed your number telephone and address on your video. Aku seram, aku block itu number. Aku pertama sekali aku block itu number, aku turunkan semua. Please be careful with what you post. Betul. How about you? Sama juga. Kalau macam I think untuk dekat adik-adik yang keluar sana, I think macam Hiz cakap, you cannot terlalu share too much information, you know. Kalau macam kita lah, even kalau macam Hiz kata dia buat unboxing, tak perasan. Even I pun selalu juga kadang-kadang buat unboxing, you know. So I rasa kalau contoh lagi-lagi, kalau sekarang ni banyak buat live kan, buat live. Lepas tu kita sekarang banyak macam buat affiliate, you know. Betul. Kita nak tunjuk orang, kadang ada orang yang macam mana nak bayar ni. Lepas tu kita pula tunjuk, kita pula baik, kita ada phone lagi satu. Kita nak tunjuk macam mana nak ajar dia macam mana payment. Kita tak perasan yang atas tu sebenarnya dah ada alamat kita. Kalau kita bagian check out, tak kisahlah mana-mana kan, bagi atas memang dah ada details kita. Nama, alamat, kadang-kadang nombor telefon pun it can be kau tunjuk invoice ke apa? Tak, kalau macam kita dah add to cart, contoh kalau kita add to cart kan keluar alamat tu post kat mana. Lepas tu kalau kita tunjuk payment method, kadang-kadang nak tunjuk kan. Kalau macam I as a live host, so I memang live tengok I punya komen, tengok view komen daripada viewers. So kadang-kadang viewers tanya macam mana nak guna, contohlah nak guna payment ni Rin, tak boleh. So I pun terpaksa lah guna handphone I tunjuk. So bila I buka tu, atas memang ternampak alamat. So dia macam kalau kod lah time tu ada orang screen record ke kan, pause kat situ memang nampak. So you memang kena tutup lah. So pada I macam alamat tu semua memang kena be aware. Kita kadang-kadang bukanlah tak nak orang tahu. Macam kalau macam I macam cerita kat you tadi kan, konteks luar tadi. Apa dia konteksnya? Yang tadi I cerita kat you macam I tak tahu cerita kat you ke tak. Apa dia konteksnya? Kau dah cakap dia orang tak tahu tau. Inside joke pula ni. Okay lah, ada orang macam message I DM, tanya I macam benda urgent. So I tak kenal dia, tapi I reply of course. I ada anxiety yang macam alamak, urgent. What is that? Sebab lagi pun I dah ingat dah story ni. Sebab dia tengok profile tu. Profile tu pun perempuan. So okay je lah. Saya okay je. And then bila dia kata kat I macam, I nak address you. Sebab I nak hantar food. So kita pula jenis yang macam bila kita tengok tu bukan account business, and that was I'm not sure that is a fake account ke tak. Kita pun tak tahu sebab tak ada posting langsung kat situ, kosong. So benda tu jadi macam takut kan. So macam kalau kita macam percaya-percaya je terus bagi alamat sekali no orang tunggu kita kat rumah, kita bukan tahu pun. Takut Okay, I nak spill the tea sedikit. I ada seorang stalker yang I tak tahu dia macam, I tak tahu lah benda ni dia stalker ke tidak. Cumanya macam first time berlaku sebab dia akan hadir
Dia akan DM kat I panjang tau, share pendapat dia apa semua. Okay. Panjang babe. Aku lebih baca DM kau, aku baca buku, faham tak? Tapi panjang apa semua kan. Aku macam ignore lah. Tapi dah lama sangat tau dia DM. Fine lah, I dah banyak sangat dia, aku buka profile dia. Babe, ada beberapa event yang I attend, ada gambar dia contoh lah Oh, you kat belakang? Bukan. Habis tu? I tengah duduk kat sini. Okay. I tengah bercakap ke benda semua. Gambar dia duduk kat situ. Okay. Ambil gambar I daripada bawah. Okay. Dan beberapa event-event lain. Lepas tu I buat meet and greet. Dia tak introduce herself. Dalam yang panjang-panjang tu, bawah tu dia kata apa tau? Oh, I was there. Scary. Dia tak tunjuk muka dia, tapi I was there by the way. Scary tau. Yes. She talk to me dan benda semua. Then I bagi tahu dekat I punya producer, cakap boleh tak you DM dekat dia, cakap I am uncomfortable. So my point here adalah whatever it is that you feel is valid. Do not let other people invalidate your feelings. Kalau you rasa macam, for example kan, orang rasa cakap macam alah tak payahlah, kau tu jantan, kau kan dia perempuan, kau jantan, kenapa kau nak takut apa semua? Babe, kalau aku tak selesa, aku tak selesa lah. I rasa benda yang orang kata macam lelaki ke perempuan rasa dua sama je kot. Benda yang memang kita memang betul-betul tak selesa, kita tak rasa macam it was in our own safe zone. So kita memang terdedah kan dengan sebuah benda. So macam case you memang, of course kalau I terjadi kat I takut juga. Dan yang buat tu lelaki, lagilah you takut. Yes. So whatever, itu I punya pesanan kepada orang lain dekat luar sana. I hope that with the both of us safe, and you and the baby, congratulations by the way. Thank you so much. And I harapkan semua orang pun macam just be safe online, but most importantly be kind online kan. Yes, of course. I mean kadang-kadang kita pada I lah, kadang-kadang kita rasa bila kita comment about something, I think it was a joke. You thought? Kita thought, you know. Kita tak tahu macam penyampaian tu kadang-kadang kalau macam even kita hantar WhatsApp lah kan ke apa ke kan, kita baca mungkin cara kita lain, intonation kita. You hantar, mungkin intonation you lain. So bila kita sampai intonation yang kita rasa macam asal dia punya intonation, cara dia tulis ni lain macam. Like for example, perkataan apa masalah kau? Apa masalah kau tu? Dengan apa benda masalah kau? Lain. Intonation tu berbeza. Sebab tu WhatsApp sering berlaku pergaduhan dalam tu. Betul. Even macam lah tengok baca-baca kan online kan. So mungkin orang mungkin nak menasihat, tapi dalam pada dia benda tu adalah joke. Tapi pada kita benda tu tak joke. Kita take it too serious pula. Kita tu siapa, content creator ke? But I take things very seriously tau. I pun kan kita rasa macam kenapa kadang-kadang adalah kadang bila masa yang I cakap lah kat Azbat macam kenapa orang ni komen macam ni kat I. Macam lepas tu Azbat macam nasib baik dia jenis yang positif, you know what I mean. So yelah, dia boleh positif sebab dia tak ada bidang sosial. Orang yang ada bidang sosial auto bitter, lagi-lagi Twitter. Betul. So I rasa macam intonation kadang-kadang jangan komen benda yang you rasa macam okay, I faham you nak menasihati, tapi mungkin you kena rephrase balik kot cara nak komen tu. Kita orang bukan tak boleh terima kritikan, cumanya kita tak boleh terima penulisan yang sembrono. Betul. Penulisan yang lemah. Sebab I rasa macam banyak kita boleh rephrase-kan ayat, tapi kadang-kadang kita rasa macam malas, tak nak macam gitu je. Tulislah macam tu. Tak, sebenarnya apa yang kita perlu ingat kepada anda semua adalah kita semua adalah content creator. Semua. I, Azurin, you all yang meninggalkan komen, semua orang adalah content creator, because what is your content? Your content adalah di bahagian komen. Because platform ni dalam bahasa teknikal dia kita panggil sebagai user generated content. Maksudnya you all are, you and I are users. You guys are users. So whatever it is there, it is generated by you guys. So all of you are users. Dan generated content termasuklah you all punya konten-konten. Betul. Bolehlah kut anda semua, kita semua bagi contoh-contoh yang baik kepada masyarakat sekitar, terutamanya anak-anak yang lebih muda, iaitu anak anda. Jangan sampai anak kita besar cakap mak aku hipokrit, dia pun tak be kind online. Kenapa aku perlu ikut? Betul. Kadang-kadang kita tak perasan. Kita memang tengah nak jadi nak tukang komen ni. Sekali kita nampak kita punya family pun tukang komen juga. Risau. Kan
tu membesar, panggil mak bapak dia toxic. Itu selalu itu content tu sebab banyak I rasa kan kadang-kadang bila kadang-kadang anak-anak nampak kan, anak-anak nampak, oh mak kita pun buat macam tu, family kita pun buat macam tu, oh it's okay to do that. Yes. Well, news guys, it's not okay to do that. Whatever they feel online is I validate. You should validate your feelings, whatever feelings that you have. After validate, cari penyelesaian. And this will be actually you the last person that I'm talking to today. Sebelum I tutup session ni, because memang jarang aku nak cakap pasal apa mental wellness, mental health semua. I bagi you the floor. Sebelum I bagi my last words. Okay. Alright. So my last word would be, if let's say you are facing cyber stalking, okay, so please document every single thing that you facing. Correct. Okay. So find authorities, like for example macam I cakap lah, any screenshots, if let's say you have any DM messages that you getting all along dekat DM ataupun attacking you, please, I rasa macam kadang-kadang orang rasa macam benda tu remeh. Screenshot ni macam tak payahlah. Sebab apa? Sebab dia meremehkan diri sendiri. Macam pun luka, aku rasa petty. Betul. So pada tak petty. kena document semua tu, because to get that evidence. Okay. So then you can go to the authority, and then of course sekarang alhamdulillah kita dah ada akta. So yes, I am so proud that Malaysia sekarang dah ada akta yang kita keluarkan sendiri daripada menteri kita sendiri. So dah ada solution. So at least kita kalau contoh Haze ataupun I yang kena, so I dah bukan nak kata macam kita boleh rehat lah, bukan nak kata macam boleh rehat, at least kita tenang sikit kot. So walaupun kita punya tenang sikit sebab dah ada akta yang melindungi kita. Faham? So dari segi kita punya perasaan, dari segi kita punya mental health pun kena jaga juga. So of course, and paling penting, please limit, and also please check whenever you nak post anything, please jangan share too much information. Okay, please hide you punya location dekat maps, please. Dekat maps, okay. Yes. Dia adalah bahagian terakhir dekat episod ni. Saya just nak pesan kepada anda semua, tapi ini lebih general tentang mental health dan sebagainya. Whatever it is that you guys feel is valid. However, dia jadi macam tak best kalau you biarkan masalah itu kekal di dalam kehidupan you tanpa you mencari penyelesaian. Penyelesaian ada, kita hidup pada tahun 2024. Perubatan ada, ubat ada, psychological help ada, psychiatrist pun ada. Duduk zaman dulu yang you all kena elektrik kat kepala. Tak. Betul. There's always a way out. Even if you think there is no way out, there is a way out. Try first. I've been to a therapist before. I've been to a counselor before. The reason why I go to, because dalam kepala otak aku ni banyak sangat perkara dan dia bersepah. Mereka akan bantu you susun kepala you dan juga emosi you. Betul. You pernah pergi ke? Tak pernah lagi. Pergi semua orang kemudian. I rasa patut Malaysia ni, kalau aku Perdana Menteri, semua orang wajib pergi psychiatry test. Yes, and also please I think support system pun kena kuat juga. Of course. So please educate yourself also. So sekarang pun kalau you macam I rasa teknologi sekarang semua dah kat ujung jari kan. So even kalau rasa macam malas nak Google ke ChatGPT ada. You cakap je kat situ, semua keluar. Menyelesaikan masalah. Yeah. Okay. Okay lah, sampai kita berjumpa lagi. Be Kind Online. Saya Hizman Huzi. Saya Azrin Sofia. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.